गाइस ये फ्रंट ऊपर पूरा वीडियो बनी तो गाइस ये वीडियो बना सरी लगा एठी बन गाइस ये वीडियो बना सरी लगा तो गाइस खाइ नेबी तो एटा हला फील हला एठी के सब भाई तुम गाइस छुट्टी काटे जान ना तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस हम हेलो गाइस तो सकाल से उठी गाइस ब्रश कर नो गाइस मेघ केमती साजी वर्षा हबो ना कोन के गाइस कोना आज मोर गोटे वीडियो शूटिंग अछि मेघ उठी दो तो गाइस देखो ऋतु सकाल से चले छी हैं घर के जावले नीस नीस जो राजा जो घर पे नीस बनी दे नी भैया रे अभी तो पैक क्या आप अंदर तो बसे আমার হারভেস্টিং করতে না তারপর চলে যাবা করতে তো गाइस पखाल साग भाजी खाइने तो गाइस बाहरी पल्ली जीपी गाइस वीडियो शूट उठे अछि चलो गाइस आमे गाइस स्टार्टिंग करबी गाइस मु आराम करबी तो गाइस चल एठी गाइस दी जन को नेने छी एडी जन गाइस कैमरा धरबे मु गाइस बैनर धरि छिड़ाबी गाइस देखेबी चलो जय जगन्नाथ पड़े सही पड़े जय जगन्नाथ गाइस बाय बाय तो गाइस ए रुमालटा बाकी थिला गाइस नै नेबी गाइस मु एमिति वीडियो बनेबी अपकमिंग ओडिसा नंबर 1 क्रिएटर हे कि देखियो तुम टेंशन नहीं मां को गाइस टी प्रणाम करते चली जाय आज मोर फास्ट शूट अछि हां हां दिया गाइस ए रुमाल नै सी चलो गाइस तो गाइस एबे तीन जण बाहर पड़ले गाइस चलो जीवा पूरा गाइस ओडिसा रे अपकमिंग नंबर 1 पीके सीटर सब के खाली ना गाइस एमिति कंटेंट क्रिएट करी ना हेलो गाइस बना गाइस ये फ्रंट ऊपर पूरा वीडियो बनी गाइस मोर हार्ट रेट बढ़ुची सेते गाइस वो चुंगम छिड़ेनी ये दीटा गाइस नेकी आसी मोर डर रे गाइस मोर छाती फाटी जीव सेठी गाइस बने चला गाइस फर्स्ट टाइम वीडियो बनउची मोर देह एते चोरीची पब्लिक प्लेस रे गाइस से बेनोटा धरकी अछि विश्वास करिवनी मो हाथ एमती थोरची एमती ना ए थोरची ना मो गाय खाली एमती फर्स्ट टाइम बनउची गाइस पब्लिक प्लेस रे सेठी तो गाइस एबे वीडियो बना सरी लगा एठी बन चंदन बाग सर्च करो इंस्टाग्राम में देखि वीडियो देखो ओडिसा अपकमिंग नंबर 1 बिगेस्ट यूट्यूबर हो जाउ कंटेंट क्रिएट करी तो गाइस ए भाई मन के वीडियो बने दिली गाइस भाई माने बहुत बने आ जने गाइस मौसा कहले कॉल मतलब छुआ छुआ एठी कोन करछो मोगली काई कोन लागे मौसा तमे फळ बिकु ना एठी ट्रैफिक ये हे जो सेठी जतले बनथिला नी कहले दे मौसा मु किछि कहले जा गाइस ए वीडियो बना सरी गला तो गाइस खाइ नेबी आंकु भी गाइस दे दे पुरे खाइ को सरी गाइस पगा गाइस जीतू जाइतला बोली गाइस जीतू गुटे चॉकलेट देतले ने तो गाइस एबे से वीडियो सब एडिटिंग करबी गाइस बनेतली गाइस विश्वास करिबनी मो हाथ एते थोरिला सेठी फर्स्ट टाइम गाइस पब्लिक प्लेस रे की वीडियो बनछि एते हाथ थोरिला कोहनी गाइस लुक माने गाइस जेति जेते सब थिले लुक पूरा 400 की गोपालपुर मार्केट ऊपर वीडियो बनेतली पूरा से फ्रंट रे आप गाइस जेते लुक गाइस होते चाहिए सेठी पूरा मो हाथ एमती थोरुची लिटरली एमती हाथ थोरुची ओ गाइस छाड़े वीडियो बनी दे मां बे गाइस केते गरम देखो चुल्ली गाइस पाडसन झाल रे पूरा गुटा उदा गाइस दिन आसीबो मोर भी वीडियो मिलियन पे व्यू जीवो यूट्यूब रे मते भी गाइस मिलियन लोग देखिबे दिन आसीबो गाइस मते खो कोन अपकमिंग ओडिसा रे नंबर 1 क्रिएटर कोन की हबनी आ जने तो नुवा क्रिएटर हेबी बारे मे भी गाइस जे कष्ट करबे सी मिलबो काहे की मिलबनी देखो काहे की मिलबनी पूरा इतिहास गाइस नाम कि हां अपकमिंग ओडिसा नंबर 1 क्रिएटर चंदन बागी गेला सेमती गाइस काम करबी सेमती गाइस नेम फेम माने मिलबो मु एमती कंटेंट क्रिएट करते करते हे जीवो एमती वीडियो बनबी लोक देखि पागल हो जो कोइ हां ये भी गुटे वीडियो बन या वीडियो पागल या वीडियो सेमती थिंग अछि देखिबा गाइस सिखुची धीरे धीरे सिखुची अपकमिंग ओडिसा नंबर 1 क्रिएटर किए भी हे जाय पारे हला खबर कोन जे सब मिलबो
ମୁଁ ବି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଜାଣିନି, ତଥାପି କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି କେମିତି ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ବନୁଛି କିଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି। ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ କିଛି ମୁଁ ହେଇକି ଦେଖେଇ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, 5-10 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଉ। ଗାଈ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇ ନେବି, ଗାଈ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗାଈ ବୁଢ଼ା ପାଗ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ପାର୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି 100, 150, 200 ଆସୁଛି। ମୋର ଆଗରୁ କେତେବେଳେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା ଜାଣିଛ ନା? ଆଗରୁ କେତେବେଳେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା? 0 ଭ୍ୟୁଜ୍, ପୁରା 0, କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ମୋତେ, ପୁରା 0 ଭ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପକେଇଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ 0, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ 0, 0, 0, 0, 7 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ 4ଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, 4ଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। 6-7 ମାସ ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କୋଉଟା 100 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, ଏବେ ଗାଇସ୍ ମୋର ପାର୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 100 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆସୁଛି ହିଁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମୋତେ 100 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣିବାରେ, 100 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତ, 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, 2 ବର୍ଷରେ 5000 ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆସିବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉ, 5 ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷେ ନାଖା ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ପର୍ ଡେ। 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉ, 10 ବର୍ଷ ତ ମିଲିୟନ୍ ତ ଆସିବ ନା ଭାଇ। ମୁଁ ଏମିତି ଛୁଆ, ମୋତେ ଗାଈ ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗୁ ପଛେ ଗାଈ 0 ଭ୍ୟୁଜ୍ ନ ଆସୁ ଗାଈ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ସେଟା କରିବି। ମାରିଦେବ ଚନ୍ଦନ ବାଗ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଯିବ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍। ମୋର ବି ଗାଈ ପୁରା 0 ଭ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି, 0 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କେତେ ଜାଣିଛ ନା? ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିନି ଯେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କିଏ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି। ଜଣେ ଭାଇ ସେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେତେ ଦିନ ଗାଈ ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 105ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସରେ ବନେଇଦେବି 100, ନା ଭାଇ। ମୁଁ ପୁରା ଘଷିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୁଁ ଭଲସେ ଘଷିବି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ, ଘଷିବି, ଜାଣିବି ତାର ଥିମ୍ ଜାଣିବି। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର୍ ନାହିଁ ଯେ ଚାହିଁଲେ ଗାଈ ବନେଇ ପାରିବିନି। 5ଟା ମାନେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପିନିଅନ୍ ସମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଅପକମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି, 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, 10 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, 15 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, 20 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, ମୋର ଏଜ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖିବି, ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖିବି, କହିବେ ଯେ ହଁ ଗାଈ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର କ୍ୟାମେରା ଫାଟିଯାଇଛି, ଇଏ ଫାଟିଯାଇଛି, ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତୁମେ ଗାଈ ଯେ ଚାଷ କରୁଛ, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ମାଟି ପକାଉଛ ନା ବର୍ଷେ ଯାଉଛି, 2 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତୁମେ ନଲେଜ୍ ହେଇଯାଉଛ, ତାପରେ ତୁମେ କହୁଛ ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେ ସିଏ ହେଇଯାଉଛ ଯେକୌଣସି ଇଏର, ହଁ ତ ତୁମେ ଫେର ସେମାନଙ୍କୁ ପେଲିଯିବ କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଏଇଟା କିଛିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ସେମିତି କଲେ ସେମିତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସାରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୁଇଠା ମାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଖୁସା, ଆରେ ନିଜେ ବନାଅ, ନିଜେ ଦେଖ, ନିଜେ ବନାଅ, ନିଜେ ଶିଖ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 କ୍ରିଏଟର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ଖାତା ଲେଖିଦିଅ। ମୋର ଏଟା ଜୋସ୍ ନିଏ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବି ଗାଇଜ୍ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ମାନେ କେମିତି ୱେରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଗାଇଜ୍ ମୋର ସକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଇଜ୍ କହିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କ'ଣଟା କରିବି। ତ ଗାଇଜ୍ ଟେନସନ୍ ନେଇନି, ତୁମ ଭାଇ ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ, ଚନ୍ଦନ ବାଗ ବ୍ଲଗ୍ସ। चलो गाइस, तो गाइस ଏବେ ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତମ ଭାଇ ଏବେ ଉଠିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍, ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି, 4:15। ଗାଇସ୍ ଆଜି କିଛି ଦିନ ଥାଏ ଏମିତି ଗାଇସ୍, ଆଜି ସେଠି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଷ୍ଟୋରି ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିନି, ଚନ୍ଦନ ବାଗ। ଏ ଦେଖ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଦେଖ ଗାଇସ୍, ଏଠି ଜାଲଟାକୁ ଗୁଛେଇବି, ଏ ଜାଲଟାକୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗୁଛେଇବି। ସେଠି ଗାଇସ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗୁଛେଇବି। ମା ଯଦି ଗୁଛେ ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଛେଇବି। ଏଠି ଗାଇସ୍ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଗାଇସ୍ ଗୁଛେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। तो गाई राखी पूर्णिमा केबे माँ, राखी पूर्णिमा केबे शुक्रवार। गाई कि राखी पूर्णिमा कौन कौन पाउना नब गाई आमर गाँव में गाई जी राखी बांधे गाई समस्त गोटे गोटे शाढ़ी भाई पाखर मैंने डिमांड कर ये गोटे गाई पाउडर सुन गाई ये भी डिमांड एंड सप्लाई पाउडर सुन हाँ कह एकड़े किए राखी बांधिब मु फांका अच्छी कड़े लोक सब कड़े कमेंट करछे कड़े केते टंका रखिछु
রাখি বিনা গাইস কোন টঙ্কা দেব এটা কোন গোটে বিয়ে না পরম্পরা না যে রাখি বিনা টঙ্কা মিলবে স্নেহ ভাল পাইবা আট্রাকশন ইমোশন ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଭାଇ ଦେଖ ଚକୋଲେଟ୍ ନା ଶୁଣିକି ରିତୁ କେମିତି ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମା ଦେବେ ଏତେ ବଦମାସ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ତା ଆକ୍ସନଟା ଦେଖ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖ ଏଇ ତା ଆକ୍ସନଟା ଦେଖ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବୁ ଆସୁନୁ ତା ଆକ୍ସନଟା କେମିତି ଦେଖ गाइस देखो बूढ़ा बा गाइस छेड़ी गुड़ा को नहीं चले गाइस तांको हाथ रे रुहे मशीन हजार हजार मशीन किन गाइस बूढ़ी मां असुस्थ थिबारु तांको हाथ रे आ छे छेड़ी रे बाड़ी देखो एटा हला फील हला एठी के सबले बसु एठी के खेले मु गाइस क्रिकेट खेला होतला विंटर सीजन गाइस क्रिकेट खेला होतला बे गाइस देखो केमती ये हिच एठी खेलदा क्रिकेट ଏବେ ଗାଈ ଦେଖ ପୁରା ଘାସ ଘାସ ହେଇକି କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଚକାଚକ ତ ଗାଈ ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ମା ଗାଈ ପରିବା ମା କି ପରିବା ଥିଲ ହେଁ କୁହ ନା କି ପରିବା ଥିଲ ଜହ୍ନି ଗାଈ ଦେଖ ଜହ୍ନି ହେଇଛି କୋଡ଼ା ଛୁରୀ ଦିଅ ଛୁରୀ ଦିଅ ନରମ ଅଛି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ଗଛ ଛିଣ୍ଡୁ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ତୁଳ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ହାତ ସରି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ସରି ମୋର ଦୁର୍ବଳ କରିପାରୁନି କିଛି କାମ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ରିତୁ ଦେଖ ना घर को जीवनी तू चल ऋतु हेलो गाइस कह हेलो गाइस ऋतु ऋतु हेलो गाइस कह ऋतु 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 हेलो गाइस कह ऋतु 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 ए ऋतु ए ऋतु 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 ए ऋतु गोटे कंटेंट क्रिएटर रो लाइफ केते कष्ट तमे गाइस बुझी पारिबनी केते फोर्स करि पारबी गाइस से कहूनी केते कुए केते कुहिनी ये जो दर्द है मैं किसी को दिखा नहीं सकता कि किसी को बोल नहीं सकता ये अपना दर्द है अपने अंदर रहता है तो गाइस अभी छुट्टी काटी अपने जीवे गाइस चलो छुट्टी काटी के आसे तो गाइस मो फैन गुड़ा देखो गाइस केते गुड़ा आसे पळेले सब पछ बैकग्राउंड तो गाइस अभी जाउची गाइस दिजन छुट्टी काटिया पई मु गाइस आसली ना याको गाइस पछ देखली मु ता छुट्टी काटी आसे ता तू भी जीवु मु से कहला होता जीत काटी आसी देखो गोपालपुर मार्केट रात्रि गाइस जस्ट सेकंड रात्रि गाइस वीडियो बोल की सॉरी बहुत दिन राखी बिल ना काले बहुत दिन राखी बिल गाइस देखो केते वीडियो देखो गाइस गोपालपुर मार्केट तो गाइस अभी छुट्टी काटे में चले गाइस अभी छुट्टी काटीटा सारे गाइस तापर कथा होता तो गाइस देखो आज पूरा बहुत वीडियो राखी बिल है ना सब भाई माने गाइस छुट्टी काटी पूरा फ्रेश हो जंती कहीं गाइस राखी बांधी बहुत दिन ना राखी ने बहुत दिन भाई तुम क्या छुट्टी काटे जानते ना अपकमिंग ओडिशा नंबर 1 बिगेस्ट यूट्यूबर छुट्टी काटते तो देखी काटी वाला टिके तो गाइस अभी छुट्टी काटी गुटे सारी गाइस पळे आसीली एबे गाइस चल घर पळेबा राधा कृष्ण तो गाइस अभी छुट्टी काटी कुटा सारी गाइस अभी घरे पहुंची गेली राधा कृष्ण तो गाइस रात्रि रे भात मुड़ी अंडा और गाइस तुआड़ी खट्टा तरकारी दी खाई लेबी तो गाइस अब खा के सके सुई पड़चे गुड नाइट पे है वैसे